kabus nga Esteban, mikalit ka adunahan, manok di alimahan sa salapi daw minahan, sa tanan na sultada di man gani hitoyan, ang manok ni San Pedro nga nang haod sa bulangan, si Don Miguel na tikasan gisurambaw si Esteban, si Ugis iyang hiniktan gikawat giilisan, si Ugis nga nakamatngon midapig lang gihapon, nikiban nga iyang agalon si Don Miguel Ipurdoy noon, ang manok ni San Pedro